ଆମେ ତିଆରି କରୁଛ ଭାଗ ମାପ ଭୁଲ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ମତେ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେଇଛୁ ମୁଁ ସେୟା କରିଛି ହେଲା ହେଲା ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦେବେ ଆପଣ ଭାଗ ମାପ କରିବେ ପୁଣି ଦୋଷ ହବ ମୋର ତମେ ଦିନ କଣ କରୁଛ ଆମେ ଦିନ ଖେଳୁଛୁ ମୁଁ ଟାଇମ ତ ଖେଳୁଛି गेलु तो आपन से खेलु छु तो मामा तुम कौन करूछ कह दे मामा काम केने ऑन दैछ जीव देखो छु ए आ टिके ओरे 8:30 चार्ट के हैला संडे माने तमे छुट्टी रे तमे चा कर देबा कथा मु सब दिन कर दे संडे दिन कर देबो ना मु तुम सब दिन देथि संडे छुट्टी देले कम पाई अछि अच्छा हाउ कर देबी हो चा खरा जो गरम है चा पियो इच्छा होछि चा टिके न पीले माइंड टे क्लिक हो केमिकल में माइंड टे दौड़िबो जेमि लोकन को सिगरेट सकाळे न टालले लोकन को माइंड टे ठीक रहबो जेमि मोटी चा दरकार त चा पुअर काम करना का बाबा टिके मते टिके ब्रश करे दियो मेडिसिन खुआई दियो खाए गुटी दियो मते टिके गाधे दियो छबु कर देबो नहीं नहीं कौन करिया जी ए बा कौन करिया संडे गुटे अछि कोन स्पेशल कर मु करबी आगो तमे कोन करबो ना मु कोन करी तमे अच्छो से संडे माने आउची लोक सुकुआई और स्पेशल रहू खाइया पिया तो कौन स्पेशल करिवो खाइया पिया उडे कोनटा करिया तमे रोसई करी दबा आज हम खाइबू सेही भात डालमा भजा कर देबी मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस हां दका नहीं तार पसंद लानी से अनुज केंती तो पसंद लानी मामा को भात डाला भजा कर दे देले तार पसंद है को भात डालमा खाइबी ना जानी तमे किछि करियो न जा तमे जा कोई भी आनिबो जति हम कर देबी कोन चिकन टिके आनियो दही टिके आनियो आ खीर त आनि गेसियो आ इटा कोन पान मधुरी टिके आनियो पान मधुरी टिके आनि देबो कोन करिया उडे चिकन तरकारी चिकन आज उडे नुवा चिकन रे करिया कोन बुलेट चिकन हां बुलेट चिकन ना के सोनी बुलेट चिकन ना हीरो होंडा बाइक चिकन अने मु जानि छी माने जा कोन चिकन बुलेट चिकन की मु केबे सोनी को रेस्टोरेंट रे भी खाइनी बुलेट चिकन किंतु ओडा ना अछि बोली बुलेट चिकन ए तुम गूगल रे सर्च मारियो बुलेट चिकन नले यूट्यूब रे मारियो मु माने कोन बुलेट बलिया हो छै ना हां माने कोन हाडो देर हो चिकन रहवा चिकन पीस सब चिकन माने कोन त कोथ रहो चिकन रहवा अरे चिकन रे हाडो आसे चिकन हाफ अरे कहना क्या चाहते हो ना बोन पीस नाही केवल चिकन पीस रे जो आसे जा को विदाउट बोन पीस रानिबो केमि देहो आनले त म एतो सब कहि दियो त जानियो कि कोड चिकन बुलेट चिकन कोडी जा मु तो केबे सुरिनी बुलेट चिकन ना ओडे अछि बोली यूट्यूब मु देखिथिली गोटे आ नुआ नुआ इनोवेशन त माने करूछ नुआ नुआ डिश बनउछ हां देखिलु गेलु बाबा कोन कहउछन तो तमे आनी के आसो खाइबो आ खाली आ मामा खाली बाबू सुन बाबू धन बोलू बाबा सुन ना मामा घरे बसुची यूट्यूब रे खाली से डिश कोन की कोन बनेला सेला सब देखुची हैला आ मते कहउची बाबा तमे एटा आनो हम कर देबी कोडिगा जो आ मार दो से खाना एला बाबू दोन मामा ए कर एला मते को तमे जा लेके जब डिश कर दे बापुटू जम जाउछ केते सब सफा सफी करी तम पैंट शर्ट हेरा केते आडी चिकन आनी क्वांटिटी को बोली बस तमे जदी कहबो 5 किलो चिकन करी 5 किलो चाहिबो
ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚିକେନ କଣ ଆମ ଏଇ କଲୋନୀ ସାରା ବାଟିବା ନା କଣ? 500 ଆଣିବେ, 500 ହବ। ଚିକେନ ତମେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆଣିବା କଥା ଆଣ, ଯେ ସେମିତି ହବ। ତୁ ନର୍ମାଲ ଚିକେନ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ୱିଦାଉଟ୍ ବୋନଲେସ୍ वाला ଚିକେନ ଦେ, ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ବୋନଲେସ୍ वाला ଚିକେନ ଦବ। ତୁ କେବେ ଖାଇବୁଲୋ ମୋର ଚିକେନ? ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ପକୋଡା 1 କେଜି ନେଇ ଆସିବ। କେବେ ଖାଇବୁ ଗୋଟା ଗୋଟାକୁ? କେବେ ଖାଇବୁ? ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିବ, ବାବା ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ନେଇ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅର୍ଡର ପଳେଇବା ପାଖକୁ ଫୋନରେ। ବାବା ମାମା ଫୋନ କରିଦେବ, ମୋ ଧନ କହୁଛି ଏଇଟା ଆଣିବ, ମୋ ଧନ କହୁଛି ସେଇଟା ଆଣିବ। ଏଇଟା ଧନ ବାବୁଟା ଚେୟା କରିବୁ ନା, ଖାଲି ଫୋନରେ ଅର୍ଡର କରିଦେବୁ। ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ତା କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଧା ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବି। ମତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ? ତମେ ପୁଅକୁ ଧରିବ, ମୁଁ କରିଦେବି। ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଜି ବାଲା କିଛି ଥିବ ବୋଧେ। ଇଜି ନାହିଁ ହେଲେ କରିଦେବି। ତା ସିଏ ତ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ, କରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଧରିବ, ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ। ସଣ୍ଡେ ଅଛି ମାନେ ସବୁଦିନ ଅଲଗା ଦିନରେ କରିବି, ସଣ୍ଡେରେ ବି କରିବି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦିଅ, ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା। ଓକେ ହାପି? ତମେ ଅଲଗା ଦିନରେ କରୁଛ, ମୁଁ ସଣ୍ଡେରେ କରିବି ଆଉ ହେଲା। ହଁ ଦେଖିବା ତମେ ଆଜି କେମିତି ବୁଲେଟ୍ ଚିକେନ କରିବା ଆଉ। ଆସିବନି ଖରାପ ହବ, ମତେ କିଛି କହିବନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବେ। ହେଲା ମୁଁ କହିଦେବି, ତମେ କରିବ ଆଉ। ଓକେ ହଉ, ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ନେଇ ଆସିବ। ବାବା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ଖାଲି? ବାବା କଣ କରୁଛ? ଚିକେନ କହିବୁ ଏମିତି ଇଏ କରିକି କରିବା ପାଇଁ। ସିଝଉଛ ତ? ହଁ ଚିକେନ ସିଝିଯାଉ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି? ଚିକେନ ଆଳୁ ସିଝି ହେଇଛି। ହଁ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି। ଚିକେନ ସିଝା ହେଇଗଲା ପରେ ହବ। ତାପରେ କ'ଣ କରାହବ? ଚିକେନ ସିଝି ସାରିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ କହିବି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା କାମ ସାରିଦେବି ଟିକେ ଆଉ। ହଉ ଚିକେନ ଅଲଗା କାମ ସାରିଦେବି। ହଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚିକେନ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ନା ନା ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ ଚିକେନ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମାନେ କାଢ଼ିକି ମାନେ ରଖିଦେବି, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ସିଝିବ, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଝିଲା ପରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଓହ କି ଭୟଙ୍କର ଖରା! ଟେମ୍ପରେଚର ପୁରା ନିହାତି କମ୍ରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଗରମ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ମୋ ବାବୁଟା। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ? ସେ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ଭଳିଆ ଚୁନା ଚୁନା କରିଦିଅ, ହାତରେ ଇଏ କରିଦିଅ, ସିଝି ହେଇଯିବ, ସେମିତି କରିଦିଅ ହେଇଯିବ। ସଫ୍ଟ ଭଳିଆ ସିଝିଛି। ଗୋଟେ ଖାଇବି? ଖାଉନ, ସିଝିଛି ନା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ତ ସବୁ ସେଟା ସବୁ ଚୁନା ଚୁନା କରିଦେବ। ଏ ସିଝା ଆଳୁ ସେଥିରେ ପକେଇବ। ତମେ କାମ କରୁଛ, ତମେ ତ ଅଧା ଚିକେନ ଖାଇସାରିଥିବ ଆଉ। ସେମିତି କରିକି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ପକେଇବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେବି ତ? କରିଥାଉ ହେଲା। ଚୁନା ଚୁନା କରି ଆଳୁ ଯା ପକେଇଥିବ। ମୁଁ ଆସେ ଟିକେ, ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ନଥିବ। ହଉ ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ, ଯାହା କରୁଛ କର, କରିଥାଉ, ମୁଁ ଆସେ ଟିକେ। ମାମା ପଳେଇଲା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଅନେଇଚିଲ ମୋ ଦରଟା। ମାମା ଆସିବ ବା, ଯାଇଛି ନା କି ମାମା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇଥିଲା, ନେଇକି ଆସିବ ହେଲା। ମାମା ପଳେଇଲା, ମାମା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅଛି। ମାମା କ'ଣ ମାମା ଆସିବ, ମାମା ଆସିବ। କ'ଣ କରୁଛ? କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲା କାମ? ଚକୁଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚକୁଡ଼ିଲ କାହିଁକି ଆଳୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ପକେଇଥାନ୍ତେ, ଏକାଥରେ ମସଲା ଫସଲା ପରେ ଚକଟିଥାନ୍ତେ। ଆଳୁ ଗୋଟିକିଆ ପକେଇ ଆଉ ତମକୁ ବ୍ରହ୍ମା କିଛି ମସଲା ସିଲଟ କରିଲେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ମସଲା ପକାଅ।
अंडा अंडा और ब्रेड ब्रेड ग्राइंडिंग कर रखिच ग्राइंडिंग करी जो ता ऊपर दिया हबो जो कोटेड हाँ माने कोन क्रिस्पी करू तमे आनु न से ब्रेड आनु अंडा कोन माने अंडा तो गोटा रह तमे आनो मु कल्ला बेले जान सेमिति मु कहि परिबो आदर मसला पके आदर सब मसला पड़ियो अदा रसुन पेस्ट पकेबो आ सब मसला गुड़ा पकाओ ये पके हां हला गरम मसला रे पकाओ गरम मसला अल्प अल्प पकाओ ना एते तो कम पकाओ मस भया गडे पकाओ ना लंका टिके लंका पाउडर पकेबो धनिया पाउडर तुमको जति कहबे गोटे 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 ताकि मैं सरी करते सही तब लंका गुंड लंका पाउडर टे पकाओ लूण पकाओ एति को हां अल्प लोक पकाओ खरा जो होची एति लंका लूण पकाओ और देखी पकेबो स्वाद अनुसार लूण लूण मेंते पके देबो आ चिकन लूण पड़ছে एति एति पकलो खावा लूणिया हे जबो थाउ 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 चम्मच 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर पकाओ होबो ना केते केते पका हम कहबी दिते टुकड़ा हैला हां से ही गला अंडा टिके आण आ ये वाला टुकड़ा ही थुआ सरी नी करूछि बा ओ एते चिकन कर देलो केतटा कि वासना होतरे वासना हो टिके तुमको हेल्प करी कोन कर से ब्रेड टा टिके पाउडर कर दूची ग्राइंडिंग कर दूची हां कर दे ब्रेड पाउडर देखा होबनी हेला मैडम ब्रेड हेला ओ पूरा हे गला ना हमें तैयारी करछ भागा मत भूल भेले मोर किछ नै अच्छा तू मते जा ऑर्डर देइछु मु सेया करी छला हला आपण ऑर्डर देबे आपण भाग माप करबे पुडी दोष मोर एटा मो गेलु धरुडा आज कोन करूची की आज कोन मोबाइल से तो कोन खेल चलची ई कोन कुची जाउची मो बाबूटा ओके अंडा रे बुड़ेले हां वो तो क्रिस्पी हो गला पूरा ओके छणा है मस्त देखा जी मोर लागि ओटा मु टेस्ट करी फास्ट तो हां जति बुलेट चिकन आज भलो लागिला खाली तो शॉपिंग केते शॉपिंग करियो तुम तो तुमको आज गोटे 5 टंकिया मन चॉकलेट दिया जीवो देखिए गोटे मैडम जो बन कौन बुलेट चिकेन केमती लगुच माइंड ब्लोइंग टेस्ट थैंक यू ओके ये एमती कषा होगा से बुलेट चिकेन पकई दो 4टा ना कौन कौन हाँ आलू तो ओडिया लोक खाती ओडिशा सबू सबू तरकारी आलू दरकार ना कौन कह हाँ हे गलानी कौन हाँ एबे पड़िला वाव मस्त है पूरा बुलेट चिकेन करी